Assalamualaikum and hi to all students. Right, so this is the video for lecture subtopic 5.4 metallic bond. Dan saya buat video ni khususlah untuk pelajar-pelajar yang muat pada waktu kita kuliah yang lepas. Tapi video ni boleh digunakan untuk semua pelajar. Right, so let's start with the lecture. Okay. Alright, so these are the learning outcomes or the terms that you are going to learn in this lecture, right? Okay, so first of all, okay, so you must understand what is metallic bond. Okay, the definition of metallic bond. So you can see, you can refer to your lecture notes where the metallic bond is defined as electrostatic attraction between the positively charged metal ions and the sea of delocalized valence electrons. So semua istilah ini ataupun the definition adalah as it is. Ini adalah sangat penting. Jadi kalau you lihat di sini dia ada bercakap pasal electrostatic attraction between the positively charged metal ions and the sea of delocalized valence electron. Jadi istilah-istilah ini adalah baru bagi awak, especially the sea of delocalized valence electrons. Okay. And the electron C model, right, is used to explain the metallic bond exists in metals such as sodium, magnesium and aluminium. Jadi apakah yang dikatakan electron C model ini? Okay, di mana electron C model is one of the method ataupun the best way to describe the the metallic bond yang wujud dalam metal. Okay, so kita teruskan. Alright, so this is a diagram that shows electron C model. So basically, secara asasnya, electron C model consists of the positively charged metal ions. Okay, so yang ini semua adalah metal ion. Jadi, diwakili secara umum saja. You boleh lukis sebagai you boleh lukis macam ni lah secara umum sahaja. Okay, jadi maksudnya ada charge positif. Kalau di sodium nanti kita kena letak sebagai sodium. Okay. Dan dalam ini dia mengandungi nukleus and inner electron. Okay. Alright. Jadi sekarang satu nukleus mewakili satu metal atom. Okay. Ataupun metal ions. Dan setiap valence electron yang disumbangkan ataupun contributed by the metal atom adalah berada sentiasa bebas bergerak, yang kita namakan dia delocalized. Jadi yang manakah valence electron? Yang ini, yang bersepah-sepah kat luar tu adalah valence electron. Okey, tapi tak apa, lepas ni kita akan lihat lagi gambaran electron C model ini. Okey, jadinya sekarang, let's say I have a piece of metal. Okay, for example, I have a piece of metal. So, actually, dalam metal itu, dia mesti ada positive metal ions. Yang mana positive metal ions ini tadi saya dah tunjukkan dia adalah nuclei ataupun nucleus and the inner electrons, dan the valence electron adalah yang di sini. So maksudnya valence electron, setiap metal atom itu dia sentiasa bergerak-gerak, they are mobile. Okay, di dalam electron C model tu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, gambarannya adalah seperti yang di sebelah kanan ini. So you nampak ini adalah nuklei, okay, nuklei ataupun nukleus, alright, bagi metal atom itu ataupun metal ion itu, okay, dan juga dikelilingi oleh delocalized valence electron. Okay, nuklei ataupun nucleus of the metal atoms ataupun metal ion Okay, dan yang bergerak-gerak ini adalah valence electron. Dan dia adalah delocalized. Kenapa delocalized? Sebab dia tidak statik di situ. Dia sentiasa bergerak-gerak. So ini adalah gambarannya. So walaupun kita ada seketul ataupun a piece of metal macam ni, actually kat dalam ni ada banyak metal ions ataupun metal atoms dan juga dia punya valence electrons. Okay, seterusnya. Alright, in the solid state, the metal atoms are packed as close as possible. Ini kita dah belajar kan. So di sekolah menengah kita belajar kalau dalam keadaan solid, metal atoms adalah disusun padat dan rapat seperti ini. Kan? Jadi sekarang, kalau itulah gambaran yang kita belajar, all the metal atoms in the sample contribute
valence electron to form an electron C. Jadi setiap satu metal atoms ini, for example ini adalah sodium metal, dia akan menyumbangkan dia valence electrons, okay, untuk membentuk elektron C ataupun lautan elektron ini. That is delocalized over the entire solid. Jadi secara asasnya ini adalah cross section of metallic crystal dan digambarkan oleh elektron C model. Jadi pelajar mesti tahu lukis, mesti tahu label, okay, where the positive charge here represent the nucleus and the inner shell electron, and elektron-elektron yang bergerak di luar itu adalah the C of valence electron, mobile C of valence electron. Okay, baiklah. Jadinya sekarang, the metallic bond form. Okay, macam mana metallic bond form? From the electrostatic attraction between the positively charged metal ions ataupun nuclei and the C of delocalized valence electron. Jadinya, bagaimanakah metallic bond itu terhasil? Hasil daripada electrostatic attraction antara positively charged metal ions ataupun nuclei. Okay, you boleh refer gambar rajah yang bergerak-gerak ni. Jadi bila elektron itu sentiasa bergerak-gerak, maka wujudlah attraction di antara positively charged metal ions dan juga delocalized valence electron. Jadi hasil electrostatic attraction itulah yang menghasilkan metallic bond. Alright, jadi apa fungsi the C of valence electron? The C of valence electron is acting as glue, bonding the positive ions untuk mengelakkan dia repel each other. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah ini, valence elektron yang delocalized, yang sentiasa bergerak bebas itu, berperanan seolah-olah seperti gam. Okay? Sebab sekarang ni, nuklei kita ni ataupun nucleus of the metal ion itu, dia bercharge positif. Elektron, delocalized valence elektron ini dia bercharge negatif. Jadi kalau tak ada delocalized valence elektron itu, nanti nukleus dengan nukleus yang lain itu akan saling tolak menolak. Jadi seolah-olah kehadiran valence elektron yang delocalized itu akan bertindak seperti glue ataupun gum dan mewujudkan attraction between the nuclei and the C of delocalized valence electron. Okay, dan menghasilkan magnetic bond at the end. Okay, seterusnya. Alright, ini adalah contoh electron C model for metals from group 1, for example sodium and magnesium. Jadi pelajar mesti tahu lukis. Okey, kalau diminta untuk melukiskan electron C model untuk sodium, okey, paling sikit saya cadangkan you lukislah 9 nukleus. Nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan setiap satu nukleus ini ataupun positively charged metal ions ini mewakili satu sodium atom. Jadi kita tahu sodium atom ini valence elektron dia 1. So kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delocalized valence elektron. Kenapa ada 9? Sebab ada 9 nucleus of the metal ions ataupun metal atoms. Okey, kalau kita nak lukis electron C model untuk group 2 or group 3, okey, sama juga kita akan buat 9 dan labelkan sebagai Mg2+ untuk setiap metal ions itu. So you nampak 9 dan kita tahu setiap satu ini mewakili magnesium atom dan kita tahu juga valence electrons of magnesium adalah 2. Jadi kalau ada 9 nukleus maksudnya 9 kali 2 valence electron, so mesti ada 18 elektron. So kita kira lah kat dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 valence electrons. Okay, dia mesti proportional. Okay, seterusnya kita pergi kepada the next slide. Okay, the properties of metal. Apakah ciri-ciri metals? Okay, metals are lustrous in appearance, berkilat, bersinar. Okay, next, most are solids. Kebanyakan metal adalah solid with moderate to high melting point and much higher boiling point. It could be bend or dent rather than crack or shatter. Jadi in terms of melting point biasanya moderate to high melting point, tapi kalau boiling point ni biasanya very high, and sifat-sifat lain ataupun ciri-ciri lain metal adalah bend or dent, boleh dibengkokkan ataupun dilentur. Dari
berbanding crack. Dia tak boleh crack. Crack ni tak boleh. Maksudnya tak boleh berkecai. Metal tak boleh berkecai. Bengkok, then maksudnya boleh dibengkokkan ataupun ditempa. Itu adalah properties of metal. Okay, malleable, it can be flattened into sheet. Okay, kalau malleable, dia boleh menjadi kepingan. Ductile, it could be pulled into wires, boleh ditarik menjadi wires. And metals conduct heat and electricity well in both the solid and liquid states. Right? Okay, so if you have a sheet of aluminium foil, okay, kalau kita nampak kat sini, saya ada sekeping aluminium foil. Actually, kat dalam ni, macam mana kat dalam ni ada banyak metal atoms, iaitu aluminium atom, dan kita boleh gambarkan dengan menggunakan elektronsi model. Okay, di mana ini semua adalah aluminium 3+. Okay, aluminium 3+. Semua ni aluminium 3+. Jadi kalau aluminium, each, okay, sorry. Aluminium ions contribute the valence electron sebanyak 3. Jadi you nampak kat sini yang warna putih-putih ni seolah-olah adalah delocalized, okay, valence electron. Alright, okay, next. Alright, why most are solids with moderate melting point and much higher boiling point? Kenapa kebanyakan metal adalah solid yang mempunyai melting point yang sederhana tinggi and much higher boiling point? Okay, so kita lihat pada first statement. Melting point is moderate for metal. Kenapa melting point bagi metal ini adalah sederhana sahaja ataupun sederhana tinggi? Because the attraction between movable cations or the nuclei and the mobile electron need not be broken during melting. Saya boleh katakan dalam ayat yang paling mudah, kalau during melting, untuk melting ni, metallic bond itu dia perlu seolah-olah macam dilonggarkan. Dia tak perlu diputuskan. Kalau dia nak break the metallic bond, maksudnya metallic bond ni dia akan break apabila metal itu betul-betul boil. Tapi untuk melting adalah phase changes from solid to liquid. Dia tidak akan putuskan lagi dia punya metallic bond. Dia hanya perlu dilonggarkan saja. So that's why you nampak kat sini the metallic bond, the attraction between the movable cations and nuclei and ataupun nuclei and mobile electron ataupun yang kita panggil metallic bond itu need not be broken. Tidak perlu diputuskan. Dia perlu loosen saja during melting. But for boiling point, okay, boiling point of metal is higher because it requires each cation or the nuclei, boleh refer kepada elektronsi model, okay, and the mobile electron to break away from the others. Jadi untuk boiling, metallic bond perlu diputuskan, must be break, okay. Jadi that's why higher energy is required to break the metallic bond because metallic bond is strong enough, okay, to resist separation of the atom. Jadi sekarang ni untuk memutuskan metallic bond itu tenaga yang sangat tinggi diperlukan sebab metallic bond ini sangat kuat, okay, untuk mengelakkan untuk mengelakkan atom-atom itu tadi terpisah antara satu sama lain sebab dia nak form metallic bond between the positively charged nucleus ion and the delocalized of valence electron. Okay, alright. Why metals are malleable and ductile? Kenapa metal itu boleh dijadikan kepingan dan boleh ditarik menjadi wire? Okay, metal atoms form metallic bonds to many neighbours. Okay, kita tahu metallic bond, setiap metal dia akan form metallic bond dengan atom-atom yang sebelah dia. Okay, maksudnya kita refer kepada elektronsi model tadi. Okay, when a piece of metal deformed by a hammer, the metal ions or the nuclei slide past each other through the electroncy to new position. The changes in the position of the metal ions brought about reshaping the metal accommodated by redistribution of valence electron. Okay, so kita lihat gambar rajah ini. Okay, jadi sekarang ni let's say saya ada a piece of metal. Okay, ini digambarkan dengan elektronsi. Jadi yang ini you nampaklah ini adalah dia punya nuclei ataupun metal ions. Okay, kemudian tak nampak dekat sini actually ada delocalized of valence electron yang sentiasa bergerak-gerak actually. So you boleh tengok juga gambar rajah yang animated ni. Jadi ni sekarang dalam gambar rajah yang warna purple ni,
elektron C diwakili oleh yang warna pink-pink tu. Okay, so now let's say I apply an external force. Saya ketuk dia. Ni contohnya saya ketuk ni. Okay, so what happen? Okay, you nampak dekat sini kedudukan the nuclei ataupun nukleus ataupun metal ion tadi tu hanya beralih saja. So maksudnya dia masih beralih tapi dengan kehadiran elektron C tu tadi, okay, metallic bond masih lagi wujud. Maksudnya dia tidak akan menyebabkan apa ni, metallic bond itu terputus ke apa. Sebab elektron C tu dia bertindak seperti glue tu tadi. Jadi apa yang you nampak kat sini, dia slide past each other. Sebab itu dalam nota ni tadi dia sebut. Okay. The metal ions ataupun nuclei slide past each other through the electron C to new position. Jadi macam seolah-olah you nampak di sini dia beralih kedudukan menyebabkan metal tadi mempunyai bentuk-bentuk tertentu selepas kita ketuk dia. Sama jugalah dengan gambar rajah yang sebelah kanan ni kan. You nampak di situ. So that's why metals are malleable and ductile. Okay. Okay, so kalau kita compare dengan ionic compound, dia berbeza. Ionic compound contohnya sodium chloride. So let's say ini Cl-, ini sodium ion. Cl-, sodium ion. Ini sodium ion, ini Cl-, dan seterusnya. Let's say saya ketuk dia, saya beri external force. Okay, apa yang berlaku? Dia slide past juga, dia beralih. Tetapi, you nampak di sini, ada charge yang sama kan? Charge yang sama ni dia akan saling tolak menolak. Jadi bila tolak menolak kat sini, you nampak apa yang berlaku? The ionic crystal cracks. Sebab itu kalau metal dia tak boleh cracks. Crack tu maksudnya berderai. Untuk logam dia tak boleh berderai. Tapi untuk ionic compound yang memang biasanya wujud dalam bentuk kristal ataupun solid, dia akan cracks bila kita kenakan external force. Right, so that is the comparison between metal and ionic compound. Okay, why metal conduct heat and electricity well in both the solid and liquid state? Kenapa metal boleh mengkonduksi ataupun menjadi konduktor haba dan elektrik yang baik dalam keadaan solid and liquid? Because the metal atoms have mobile electrons ataupun kita boleh panggil juga free electrons yang sentiasa bergerak-gerak. Okey, jadi dalam tajuk ini juga kita tambah lagi satu sikit lagi, okey, yang berkait dengan silibus awak, iaitu band theory of electrical conductivity. Jadi sekarang ni pelajar mesti tahu untuk menerangkan apa ni conductivity of the metal by using band theory. Okey, kita lihat yang sebelah sini dulu. Okey, apakah yang dikatakan band theory? Okey, so actually band theory ni adalah satu teori satu teori yang kita gunakan ataupun yang menerangkan tentang how the metals can conduct electricity. Jadi, according to band theory, okay, of solid. Biasanya kita nak cakap pasal band theory bagi solid metals. Sebab tu dia ada sebut kat sini, dia ada sebut dekat sini solids. Okay, metal yang dalam keadaan solid. Because ada metal yang wujud dalam keadaan liquid juga. Okay, so according to band theory of solids, electrons jump from valence band to conduction band even at ordinary temperature. And if this happens, then the solid conducts electricity. Jadi, secara asasnya, kita belajar asas saja. Mengikut band theory ni, okay, electrons ataupun kita lebih spesifik kepada valence electrons, dia akan melompat ataupun meloncat ataupun cross the valence band to conduction band, okay, at ordinary temperature. Maksudnya pada suhu biasa pun dia akan meloncat ataupun cross the valence from valence band to conduction band. Okay, and if this happen, dia kata electricity akan mengalir. Jadi kalau you lihat pada gambar rajah sebelah kanan saya ni, okay, ada dua istilah yang saya sebut tadi. Kita ada istilah valence band and conduction band. So nanti saya akan jelaskan sekejap lagi. Okay, jangan risau. Tapi kena tahulah, sebab ini adalah istilah yang baru dan pelajar kena tahu. Okay, alright. Okay, sekejap sebab saya tak guna iPad ni, saya guna laptop. Saya nak guna beberapa perkara kat sini. Okay, so if you refer to this slide,
The delocalized electrons move freely through band formed by overlapping molecular orbitals. Okay, ini saya akan terangkan. And the electronic structure of a bulk solid is referred to as a band structure. Jadi, gambar rajah yang sebelah kanan ini merujuk kepada band structure bagi conductors, semiconductors and insulators. So, bila kita nak bercakap tentang conductivity of solid, okay, basically on the basis, maksudnya on the basis of electrical conductivity, solids can be divided into three classes. So, kita ada metal kat sini adalah contoh untuk conductors. Okay. And then, kita ada semiconductors. Yang ketiga, kita ada insulators. Insulator, bahasa Melayu penebat lah. Semiconductor ni, dia ada bersifat seperti conductor, ada sifat conductor, ada sifat insulator. Okey, jadi macam manakah band structure-nya? Seperti inilah yang you nampak kat sini. Okey, baik. Sekarang ni, isunya bila kita baca nota ni tadi, point yang pertama tu, kan, you nampak dia kata the delocalized electrons ataupun valence electron move freely through band formed by overlapping molecular orbitals. When valence band which has lower energy and conduction band which has higher energy overlapping, allowing electrons to flow through the metals with minimal applied voltage. Okey. So, kalau rasa susah nak faham, tak apa, saya cuba bantu di sini. Okey, jadinya sebelum saya pergi kepada istilah-istilah ni, saya rasa saya nak terangkan yang ni dulu. Okey. So, saya ada dekat sini sodium. Contoh bagi sodium. Okey. Tak apa, awak tengok gambar rajah yang ini saja, yang warna biru ni. Okey, kita tahu kalau kita lihat sodium electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. And we know that sodium has one valence electron which occupy 3s orbital or 3s subshell. Okey, sekarang ni kalau awak lihat kepada gambar rajah ini, okey, sebab awak belajar secara asas sahaja untuk tajuk ni, saya tak pergi daripada detail. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, macam mana? Okey, so sekarang kita tahu ini adalah satu sodium atom. Okey, kemudian you nampak kat sini macam Na2, Na3, Na4 sampailah many sodium atoms. Okay. So, setiap sodium itu dia contribute dia punya satu valence electron tu. Yang dekat sini ni. Okey, jadi arrow dekat sini ni actually represent the valence electron. So dekat sini kenapa you nampak ada dua? Sebab ada dua sodium atom combine. Dekat sini kalau you nampak kenapa ada tiga? Sebab ada tiga sodium atom yang combine. Setiap satu tu ada satu valence electron dan seterusnya. Okey, so as more and more 3s orbital combine. Nampak 3s orbital. As more and more 3s orbital combine, more and more molecular orbitals are formed. So you nampak kat sini Na2, Na3, Na4, Na5, Na6, Na7 sampailah terlalu banyak. Jadi maksudnya bila 3s orbital combine dengan 3s orbital daripada sodium atom yang lain, lama-lama dia akan membentuk molecular orbitals. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang pertama ni tadi. Okay, saya patah balik. Okay, saya patah balik sekejap. Okay. Nampak kalau you lihat kat sini, dia tulis kat sini. Molecular orbitals. Okay, saya tak cakap lagi pasal overlapping. Jangan risau. Okay, jadinya sekarang, bila you nampak itu yang berlaku, okay, dia dah form molecular orbitals, okay, the energy gap between molecular orbitals becomes small. Jadi kalau kita lihat dekat sini, energy gap. Okay, so you nampak kat sini, ini energy gap. Okay, tersengit pula. Okay, yang ni. Makin lama, you tengok dia punya gap tu makin kecil. Makin kecil kan? Itu adalah energy gap between molecular orbitals yang terhasil tu tadi. Okay, so now, when too many 3s orbitals form too many molecular orbitals, kalau ada banyak lagi sodium atoms ni yang combine untuk membentuk
lebih banyak molecular orbitals, the energy gap tu tadi between the molecular orbitals makin kecil, makin kecil. Okay, dan dia akan appear sebagai band. Band ini dalam bahasa Melayu namanya jalur. Jadi, yang warna biru ini adalah valence band. Okay. Dan yang bahagian atas ni, kalau kita tengok yang warna putih ni, adalah kita panggil dia sebagai conduction band. Okay. So, kalau saya rujuk gambar rajah yang ada dalam nota awak ini, okay, ini pun dah okay juga. Okay, so you boleh nampak dekat sini. Okay, yang ini tadi, ini datang daripada mana? Datang daripada 3s orbital yang bergabung-bergabung tu tadi. Okay, jadi yang ini adalah valence band. Nampak? Okay, yang bahagian atas ni tadi, saya sebut dia sebagai conduction band. Dia datang daripada mana? Datang daripada orbital-orbital, okay, yang tak ada elektron tu. So kalau valence band, dia mesti occupied by valence electron, tapi conduction band, dia ni datang daripada unoccupied molecular orbital. Jadi apabila itu berlaku, okay, so sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, ini adalah valence band. Okay, ini adalah valence band. So apa ada dalam valence band itu? Dalam valence band adanya valence electron contributed by each sodium metal lah, for example, sodium tadi kan. Jadi, okay, yang dekat atas ni pula, ini adalah conduction band. Conduction band. Jadi sekarang ni, kalau elektron yang berada pada conduction band ini, valence band mana saya punya cursor ni. Okay, kalau elektron yang berada pada valence band ini senang untuk jump across the conduction band, okay, apabila walaupun sedikit voltage is applied, maksudnya dia boleh conduct electricity. Jadi tadi saya ada sebutkan, saya ada sebut bahawa valence band theory ni dia bercakap pasal apa? Dia kata electrons jump from valence band to conduction band. Elektron melompat daripada valence band to conduction band even at ordinary temperature. And if it is happen, then the solid conducts electricity. Jadi kebolehan dia, the conductivity of the metals depends on the gap between the valence band and conduction band. Kalau tak ada gap kat sini, kalau you tengok kat sini tak ada gap, tak ada jarak langsung, maka mudahlah untuk elektron yang berada pada valence band itu untuk cross the conduction band. Okay, itu secara asas ni kita nak bercakap pasal how the metals conduct electricity. Okay, jadi saya patah balik kepada istilah-istilah ini. Okay, we have the first part adalah band. Okay, kalau you tengok kita ada istilah yang pertama, kena tahu adalah band. Ataupun bahasa Melayu dia adalah jalur. Okay, it is an array of closely spaced molecular orbitals occupying a continuous range of energy. Jadi kalau kita lihat tadi band tu yang mana, yang inilah, ini semua adalah band. Ini semua adalah band, kan? Band. Lama-lama dia akan bentuk band kat sini, kan? Maksudnya daripada molecular orbitals tu dia membentuk band. Okay, nampak? Closely spaced molecular orbitals occupying a continuous range of energy. Okay, yang kedua we have band gap. The energy gap between a fully occupied valence band and empty conduction band. Nanti saya tunjuk gambar rajah. Okay, yang ketiga we have conduction band. Okay, what is conduction band? A band of unoccupied molecular orbitals. Satu band ataupun jalur yang tidak diisi. Okay, molecular orbitals yang tidak diisi berada pada higher energy than the occupied valence band. Saya tunjuk lagi gambar rajah tadi. Yang keempat, kita ada valence band. Okay, a band closely spaced bonding molecular orbitals that is essentially fully occupied by electron. Jadi dalam erti kata paling mudah, valence band ini adalah molecular orbitals occupied by the valence electron. Valence electron yang mengisi valence band tu tadi. Okay. Dan jadi sekarang ni kalau kita lihat tadi gambar rajah tu,
Okey. So untuk ini adalah contoh band structure yang tak ada gap. Maksudnya dekat tengah-tengah ni antara valence band dengan conduction band ni tak ada gap, tak ada jarak kat situ. Jadi kalau tak ada jarak, the electrons yang berada pada valence band tu tadi, dia senang untuk jump ataupun cross to conduction band. Okey. So, kita lihat band structure yang lain. Okey. Maksudnya saya nak terangkan dekat sini tentang how the metals conduct electricity. Okey. So, kalau kita lihat kepada band theory of solid, ini saya dah sebut tadi. Electrons jump from valence band to conduction band even at ordinary temperature, and if this happens, then solid conducts electricity. The conductivity depends on the gap between the valence band and conduction band. Okey, so tadi saya ada bagi tahu bila kita bercakap tentang electrical conductivity, solid boleh dikelaskan kepada 3, conductors, semiconductors and insulator. Okey, kita lihat dia punya band structure. Alright, so saya dah letak kat bawah ni. Okey, jadi kalau kita lihat yang pertama, so this is metal. Metals ni adalah contoh bagi conductors. Okey. Jadi kalau you lihat kat sini, ini adalah contoh untuk band structure bagi conductors. So if you refer to the band structure of the conductors, okay, saya tunjuk yang ni dulu. Okay, valence band dengan conduction band ni bila dia overlap, okay, dia mudah untuk overlap. Dan dekat sini ni maksudnya bila dia overlap tak ada gap dekat sini. Antara conduction band dengan valence band ni tak ada jarak dekat situ. Jadi bila dia overlap, bertindih, dan saya dah sebut tadi dekat valence band ini, occupied by valence electron. Okay, valence electron. Jadi bila conduction band and valence band bertindih dan apabila arus dikenakan, maksudnya senanglah untuk valence electron itu untuk meloncat ataupun cross to the conduction band. Jadi itu menyebabkan metal sebagai contoh conductors, metal adalah contoh untuk conductors, dia adalah a good conductors. Jadi apakah contoh-contoh conductors? Contohnya sodium metal, magnesium metals, aluminium and etc. Okay, so if you refer to the notes, kalau you tengok dalam notes ni ada tulis kat sini. Okay, saya kecilkan sikit. Baik, for conductors, there is no gap between their valence band and conduction bands since they overlap. There is a continuous availability of electron in these closely spaced orbitals. Jadi maksudnya, bila tak ada gap, tak ada jarak antara valence band dengan conduction band, elektron tu tadi mudahlah untuk cross the band ataupun jump to the conduction band. Okay, but for semiconductors, there is a small gap here antara valence band dengan conduction band. Dia ada jarak small, yang sangat kecil. Okay, so semiconductors have a small energy gap between the valence band and the conduction band. Electron can make the jump up to the conduction band, but not with the same ease as they do in the conductors. Maksudnya, kalau untuk semiconductors, yang mana semiconductors ini ada properties conductors dan ada juga properties insulators. Okay, dekat valence band ni pun sama, occupied by valence electron. But since there is a small band, small energy gap, ada ruang kecil kat situ, kita panggil dia energy gap. Maksudnya tadi, elektron pada valence band ni tadi masih lagi boleh jump ataupun cross the conduction band. Tetapi kalau dibandingkan dengan metals, semiconductors ni dia punya valence electron tu tidak mudah untuk dia jump to conduction band berbanding metal tadi, tak sesenang metal tadi ataupun conductors. Okay, but for insulators, the band gap between the valence band and the conduction band is so large that the electrons cannot make the energy jump from the valence band to the conduction band. Jadi kalau kita lihat di sini, the energy gap antara valence band and conduction band, okay, bagi insulator, okay, agak besar. So ini menyebabkan elektron yang occupied, the free electrons ataupun valence electron yang occupied valence band tu tadi agak sukar untuk jump or cross to the conduction band. So that's why insulators cannot conduct electricity dan dia menjadi poor conductors.
Okay, itu yang nak diceritakan oleh band theory of solids. Alright, so saya harap ianya membantulah because silibus kita belajar sikit saja, surface saja untuk band theory ni. Okay, so if you have any problems, you boleh tanya saya nantilah. Okay, baiklah. So, pastikan kenal yang mana band structure bagi conductors. Okay, conductors. Contoh tadi saya dah bagikan conductors. Apa contoh dia? Conductors ni sodium, magnesium, aluminium. Okay, kalau semiconductors, contoh dia silikon, okay, germanium. Kita tahu sikit lah. Okay, germanium. Kalau insulator, P4, S8 dan yang lain-lain. Okay. Baik, kita pergi kepada last part, the strength of metallic bond. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan metallic bond. Okay, the first factor is number of valence electron. The second factor is size of atom or size of metal ions pun boleh juga. Dua-dua konsep ini boleh digunakan. Okay, alright. How the number of valence electron affect the strength of metallic bond? If the metals, okay, let's say saya ada dua metal yang berbeza. Satu metal itu mempunyai more valence electron. The more the valence electron, the more the delocalized valence electron. Sebab setiap atom dalam ataupun nuklei dalam elektron C tu tadi akan contribute the delocalized valence electron kan. So if more valence electron, more delocalized valence electron. So, bila banyak delocalized valence electron, the attraction between positive ions or the nuclei and the delocalized valence electron becomes stronger and it will cause the metallic bond form become stronger. Alright? Okay, for example here, kita tahu kalau untuk sodium, okay, valence electron of sodium, valence electron sodium adalah 1. Okay, kalau aluminium, valence elektronnya, okay, 3. Jadi sekarang kalau you tengok dalam elektron C, model untuk sodium, ada 9 nuklei ataupun 9 metal ions dan each metal ions represent one sodium atom. Jadi dia akan contribute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delocalized valence electron yang datang daripada 9 nuklei itu tadi. Kalau untuk aluminium, okay, we can see here there are 9 metal ions, okay. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan setiap satu metal ions itu, nuklei itu mewakili satu aluminium atom dan setiap satu aluminium atom ada 3 valence electron. Jadi 3 kali 9 kat sini ada 27 delocalized valence electron. Yang tadi kat sini ada 9 sahaja. Jadi, the more the valence electron, okay, the attraction between the positively charged nuclei ataupun positively charged metal ions ataupun the nuclei and the delocalized valence electron become stronger and thus we can say that the metallic bond in sodium metal is stronger compared to sodium atom. Okay, the second factor, the size of metal atoms ataupun the size of metal ions pun boleh juga ataupun the cation, the metal cation pun boleh juga. Okay, if the metal ions or the metal atom is small, ataupun the smaller the size of the metal atom, the attraction between the positively charged ions on the nuclei and delocalized electron becomes stronger. Sebab distance, jarak antara valence electron dengan positively ions, which is nuclei itu, dia punya jarak distance itu makin dekat. Bila makin dekat, attraction become stronger. Therefore, the metallic bond form become stronger. Okay. Jadi kita kena tahu trend yang mana dan apakah factors that affect the strength of the metallic bond. For example, here I have sodium metal, magnesium and aluminium. They are metals from period 3. So in terms of data, kalau you tengok kat sini,
the boiling point of aluminium is the highest. Okay, and the lowest goes to sodium. So kalau you tengok kat sini, you have to identify which factor affect the strength of the metallic bond. Macam mana saya tahu dia metallic bond? Dia ada metallic bond. Jadi sebab dia are metal, semua ini adalah metal. Jadi bila metal, apakah strukturnya? Sebab apa ni? Bila kita bercakap pasal boiling point, kita kena tengok structure, type of structure tu. So they have metallic structure, they have metallic bond. Jadi, apakah faktor yang mempengaruhi metallic bond? So, in this case, you can see the number of valence electron per atom are different. Sodium has 1 valence electron, magnesium has 2 valence electron, aluminium has 3 valence electron. Okay, so kita boleh katalah kat sini kalau you nak jawab dengan baik lah kan. Valence electrons of sodium is less than magnesium than aluminium. Okay, so now delocalize valence electrons of sodium is less than magnesium than aluminium. Okay, attraction. Kita kena spesifik ataupun kita kena compare dengan jelas between positive ions ataupun nuclei, okay, and delocalize electrons of sodium is weaker than magnesium than aluminium. Thus, metallic bond of sodium is weaker than magnesium than aluminium. Kalau soalan tu suruh explain tentang boiling point, you kena tambahlah satu lagi conclusion. The boiling point of sodium is low compared to magnesium, compared to aluminium. Okay. So itu dengan detail lah. Yang ini dalam nota ni dia bagi secara umum sahaja. But in exam, usually soalan memang minta secara spesifik. So kalau spesifik mesti macam ni. Okay. Next, if you refer to this slide, in your notes pun ada. Okay, dia tunjukkan metal for group 1. So down group 1, okay, dekat atas sekali lithium, followed by sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, in terms of number of valence electron, they have same number of valence electrons sebab mereka ni berada pada group 1. Setiap elemen ini mempunyai valence electron yang sama. But in terms of the size of metal atoms ataupun the size of metal ions, they are different. Where you can see here, atau kita ingat balik trend atomic size down a group, atomic size down a group dia akan increase. Jadi kalau you lihat di sini, the atoms in a metal are held together by the attraction of the nuclei to electrons which are delocalized over the whole metal. Okay, jadinya sekarang as the atoms increase in size, okay, atomic size increase, the distance between nuclei and these delocalized electrons also increases. Therefore, the attraction between the positive ions and ataupun nuclei and delocalized valence electron itu become stronger, and thus the metallic bond form juga akan stronger. Jadi dalam slide ini dia bagi umum sahaja. Okay, dia bagi umum. So kalau diminta untuk explain detail, you kena compare satu persatu. Okay, jadi the bigger the atomic size, the metallic bond getting weaker or become weaker. Okay, so this one for melting and boiling points, kalau kita lihatlah, okay, data tu, decrease in melting and boiling points reflect the decrease in the strength of metallic bonds. Jadi ni sekarang yang boiling point yang warna biru, okay, tadi kita dah belajar boiling point untuk metals sangat tinggi berbanding melting point. Melting point dia agak sederhana sahaja.
dia punya nilai melting point tu. Jadi walaupun sederhana ke tinggi ke, dia punya trend tu nampak boiling point, down a group, lower ataupun decreases. Maksudnya boiling point ni makin rendah. Okay, kalau melting point pun sama, down a group, boiling point decrease ataupun become lower. Kenapa? Ini disebabkan apa tadi? The decrease in the strength of metallic bond. Okay, faktor apa? Faktor the size of atom. Sebab size of atom down group 1, the size of atom becomes larger or bigger. So the distance between the delocalized valence electron and the positively charged metal ions or the nuclei makin dekat. Makin dekat. Dia makin dekat. Jadi, dia punya, kalau down a group, saya ulang balik. Kalau down a group, the atomic size bigger. So, the distance between the delocalized valence electron and the nuclei become farther lah. Jarak dia makin jauh. Jadi, bila makin jauh, the attraction that form the metallic bond itu become weaker juga. Jadi, bila metallic bond tu weaker, okay, the energy required to overcome, to break the metallic bond untuk boiling point ataupun to loosen the metallic bond untuk melting point itu pun sedikit sahaja. Jadi inilah data dia. Okay, inilah kesan kepada melting point or boiling point group 1 bila down a group. Okay, next kita pergi pada last part untuk group 17. Okay, kalau kita ingat balik, group 17 ni, they are non-metal. Okay, mereka ni bukan metal. So, kenapa kita bincangkan? Memang kena tahu juga. So, group 17 ni, dia exist sebagai molecules. Jadi, you nampak kat sini, fluorine dia exist sebagai F2. Fluorine dekat atas sekali, periodic table group 17. Followed by chlorine, exist as Cl2, bromine, iodine. Okay. So, you can see the data here, the boiling point. Bila you tengok down a group, what happened to the boiling point? The boiling point increases. Okay. Okay, kalau you tengok kat sini, kenapa boiling point dia increase? They are non-metal dan dia wujud sebagai molekul. So, you nampak dekat sini, actually, mereka ni dia wujud sebagai, tak muat saya tulis kat sini. Ataupun they have simple molecular structure. Or kita boleh katakan they exist as simple covalent molecule. Dia wujud sebagai simple covalent molecule. Okay. Jadi inilah dia punya molekul-molekulnya. Jadi, they are non-polar. Kalau kita ingat balik, fluorine non-polar. Chlorine non-polar molekul. Bromine pun non-polar molekul. Iodine pun non-polar molekul. Jadi, kalau they are non-polar, apakah intermolecular forces yang wujud? Van der Waals forces. Secara spesifiknya, London forces. So, what is the factor that affect the strength of London forces? Salah satunya adalah, kalau cakap pasal London forces saja, adalah size of the molecules ataupun molecular size. Jadi, kalau kita lihat di sini, nak tahu dia punya molecular size, kita boleh kira molar mass lah. Tapi tak kira molar mass pun tak apa. Kita ingat trend, group 17 kan. Okay, atas fluorine, chlorine, followed by bromine, last sekali iodine. So, kalau kita cakap pasal atomic size, down a group, atomic size increases ataupun increase. Itu kalau atom. F, Cl, bromine, I. So, kalau dia jadi molekul F2, Cl2, Br2, I2, of course dah sama juga down a group atomic molecular size. Sekarang kita cakap pasal molecular size pula. Increase. Jadi, kalau molecular size increase, okay, ini akan menyebabkan apa? The strength of Van der Waals forces secara khususnya London forces pun become stronger. Okay. Jadi bila London forces ataupun Van der Waals forces secara umumnya, Van der Waals forces secara khususnya London forces between the molecules respectively become stronger, more energy is required to overcome the stronger Van der Waals forces or London forces between iodine molecule. So that's why you nampak kat sini iodine molecule mempunyai higher boiling point compared to bromine, chlorine and fluorine.
Okey. Jadi yang ni dia masuk sikit-sikit macam 4.4 macam tu kan. Okey. Jadinya dah habis untuk kita punya lecture 4.5. Jadi harapnya video ini membantulah mereka yang tidak hadir hari tu ya. Okey kelas, thank you.